بسم الله الرحمن الرحیم. अब मैं बिना तखीर तिलावत कुरान के लिए दावत देना चाहता हूँ। मुल्क पाकिस्तान के उभरते हुए कारी मिस्री खुर्रा की आवाज़ और अंदाज और उनके लहन के अंदर तिलावत फरमाने वाले मेरी मुराद ज़ीनतुल कुर्रा कारी कुरान कारी उस्मान यूसुफ साहिब वो माइक पर तशरीफ़ ला चुके हैं। आपको अपनी खूबसूरत आवाज़ के अंदर कुरान करीम की तिलावत सुनाएंगे। आप साथ साथ कारी साहब की हौसला अफजाई भी फरमाते जाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन ततूबा فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن وجبريل وصالح المؤمنين. والملائكة بعد ذلك ظهير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة
عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى إنه يعلم الجهر وما يخفى بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها صدق الله العظيم.